अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लास 1। मैं हूँ आपकी इस्लामियात के टीचर। आइए हम अपनी इस्लामियात की किताब का पहला सबक पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 12। हमारी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर हमारा पहला सबक है अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्या क्या नेमतें दी हैं, हमें उन नेमतों का शुक्र किस तरह से अदा करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर किस तरह से गुजारनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम आज के इस सबक में पढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ पढ़ाई करें। अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया बनाई है। इसने हम सब को पैदा किया है। आसमान, ज़मीन, समंदर, सूरज, चाँद, तारे, दरख्त, फल, फूल और जानवर, सब कुछ अल्लाह ताला ही ने बनाए हैं। अल्लाह ताला बारिश भी बरसाता है और दिन रात भी उसी के हुक्म से बने हैं। तमाम जानदारों की ज़िंदगी और मौत भी उसी के हाथ में है। प्यारे बच्चों, ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला की ही पैदा की हुई हैं। हम सबको भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। सूरज, चाँद, तारे, आसमान में हमें जो कुछ भी नज़र आता है, ज़मीन पे हमें जो कुछ भी नज़र आता है, समंदर हैं, फूल हैं, फल हैं, जानवर हैं, अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं। दिन रात भी अल्लाह ताला के हुक्म से बनते हैं। कभी सूरज आता है तो कभी चाँद आता है आसमान पे, कभी तारे नज़र आते हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ही बनाई हुई हैं। दरियाओं में पानी भी उसी के हुक्म से बहता है और हवा भी उसी के हुक्म से चलती है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है और हर काम उसी की मर्ज़ी से होता है। ये तमाम काम अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है, कोई उसका शरीक नहीं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो हर जगह मौजूद है। वो हमारी हर बात सुनता है और हमारे हर काम को देखता है। हमें सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा मालिक है और आका है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें क्या बताया जा रहा है कि ज़मीन आसमान में जो कुछ भी है वो उसी का है। ये तमाम कायनात अल्लाह ताला की है। हर काम उसी की मर्ज़ी से होता है। बारिश होती है तो वो कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाता है। हवा चलती है तो वो कौन चलाता है? अल्लाह ताला चलाता है। दिन होता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से, रात होती है तो अल्लाह की मर्ज़ी से, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है। उस जैसा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। हमें पैदा करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। ये कायनात बनाने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। उस जैसा दूसरा कहीं नहीं हो सकता और अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होता है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होता है। वो पूरी कायनात को देख रहा है, वो हम सब को देख रहा है। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है प्यारे बच्चों, वो अल्लाह ताला की नज़र से छुपा हुआ नहीं है। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला तमाम बादशाहों का बादशाह है। पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत है। उसने हमारे खाने के लिए मज़ेदार फल, खुशबू और ख़ूबसूरती के लिए पेड़, पौधे और फूल बनाए हैं। सैर व तफरी के लिए बागात। बेटा, सैर व तफरी किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है सैर व तफरी किसे कहते हैं? सैर व तफरी का मतलब है किसी जगह की सैर करना। एंजॉयमेंट के लिए हम लोग घूमने जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ जाते हैं,
ہم پکنک پہ جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سیر و تفریح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، وزٹنگ پلیسز کے لیے باغات بنائے ہیں، نہریں بنائی ہیں، دریا، سمندر اور پہاڑ وغیرہ بنائے ہیں۔ اسی نے پرندے اور جانور بنائے ہیں۔ اس نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، کھانے کے لیے دانت، سونگھنے کے لیے ناک، کسی چیز کا ذائقہ چکھنے اور بولنے کے لیے زبان، کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پیر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیار کرنے والے والدین اور بہن بھائی دیے ہیں، پہننے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور صحت مند جسم دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں تمام چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا؟ کھانے پینے کے لیے کتنے چیزیں دی ہیں، خوشبو اور خوبصورتی کے لیے پیڑ اور پودے بنائے ہیں، پھول بنائے ہیں، تاکہ ہماری زمین، ہمارے گھر، ہمارے اسکول، ہمارے مدارس، ہر چیز کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے۔ پھول بوٹے لگانے سے ہماری جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے دی ہیں، مزیدار چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں، زمین کی خوبصورتی کے لیے نہر بنائی ہیں، دریا بنائے ہیں، پہاڑ سمندر بنائے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم کھا سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، کسی چیز کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں تو اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ اور پیارے بچوں، سب سے پیاری چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے؟ سب سے پیاری چیز ہمارے ماں باپ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہم سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحت دیتا ہے۔ ہم پر جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہی اس سے ہمیں نکالتا ہے۔ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بری باتوں اور برے کاموں سے روکتا اور بچاتا ہے۔ وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہر وقت اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کا ہر حکم ماننا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور نعمتیں دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اس عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں جو ہم پر ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، یہ کائنات کیسے بنائی ہے، اس کائنات میں کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، ہمارے آرام کے لیے، ہماری آسائشوں کے لیے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنی چاہیے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری زندگی بھی بہت اچھی گزرے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس میں جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔